Ayan po guys, ang ating dinner. Ayan, adobo con kanin. Adobo with rice lang. Ayan, adobo with rice. Ayan na, nandyan na lahat guys. Sa isang ano lang kanin, may ulam ka na guys. Ayan. Dapa yung building, oh. Ito po ang ating dinner guys. Ayan. Ayan siya guys. So, hindi na natin napakita. Bawang sibuyas lang naman po yan guys. Tapos nilagyan na natin siya ng ayong sa may adobo. Ayan, sinabay-sabay po na natin dyan guys. Tapos nilagyan po natin ng ano to guys, binating itlog. Ayan ang ating dinner. Ayan, iisahan na yan guys, oh. May ulam na yan. Kain na po. Eto na ang ating dinner guys. Ayan, ang ating dinner. Ayan, nandyan na lahat, pati ulam. Sinabay-sabay na dyan guys. Para iisahan lang. Ayan. Tara, kain na po tayo guys. Thank you guys for watching. Just like, share, and subscribe. Bye! Ng Air Force, Army,